नमस्कार युवकार गांवकारीच्या या फेसबुक लाईव्ह अपडेटान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। मे महिनो हो तसो प्री मॉन्सून पावसान सध्या बरोच गाजयला। फाटले 3-4 दीस ज्या तरेन पावस पडटा पुराय गोंयचे जनजीवन ह्या पावसान विस्कळीत करून दवरलेले आसा। जसो हो महिनो पावसान गाजयला तसोच हो महिनो सरकारातल्या एका मंत्र्यानूय बीन गाजयला। आता हो मंत्री कोण? तर हो मंत्री गोंयचे भलायकी मंत्री, टीसीपी, अर्बन डेव्हलपमेंट आणि फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाणी बीन हो महिनो गाजयला। आताच म्हटल्यार आयज सकाळी उठल्या उपरांत पयलो मेसेज जर खंयचो मेळ्ळो जाल्यार तो विश्वजीत राणे हांच्याशी संदर्भात हो मेसेज इन अ मीटिंग विथ DHS it was found that 4 sanitary inspectors and 2 health officers were involved in corruption and blackmailing of people. Process has already started to suspend them. Names will be made public next week. Minister विश्वजीत राणे। एकीकडे भाजपाचे मेळावे वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी सुरू आसात। कशा तरेन भाजपान या फाटल्या 12 वर्षांत गोंयचो विकास केला आणि 50 वर्षां फाटल्या कशा तरेन काँग्रेसीन गोंयचे पाड घातला हाची वेगवेगळी भाषणां आमकां आयकुपाक मेळटात। आणि त्याच भाषणांच्या फाटभुंयेर एक सरकारातलेच मंत्री अशा तरेन आपल्याच खात्या भितर कांय अधिकारी हे लोकांक ब्लॅकमेलिंग करतात, करप्शन करतात आणि तांचेर कारवाई करपाच्या संदर्भात स्टेटमेंट करतात। ही तफावतूच म्हणची पडटली। पुणून जे मंत्री अशा पद्धतीन ह्या भ्रष्टाचार बेशिस्तीचेर कारवाई करतात ताचे एज अ पब्लिक म्हणून आम्ही स्वागतच करपाक जाय। स्टाफ म्हटल्यार 2 हेल्थ ऑफिसर्स आणि 4 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर्स सस्पेंड करपाचो डिसिजन हो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणी घेतलेलो आसा। आणि ह्या संदर्भात फुडल्या आठवड्यात फुडल्या विकान ही नावां हे कोण कर्मचारी अशा तरेन करप्शन आणि ब्लॅकमेलिंगान इन्वॉल्व आसात तेवूय आमकां कळटलें। भलायकी खातें जावं नाजाल्यार टीसीपी डिपार्टमेंट जावं, टीसीपी डिपार्टमेंटानूय ह्या पयलीं तांणी कितल्याशाच कर्मचाऱ्यांक सस्पेंड केल्ले आसात। आता ऑब्वियसली ते सस्पेन्शन खंय तरी टिकपाक शकूंक ना आणि ते कर्मचारी परतून आपल्या सेवेतूय रुजू जाल्ले आसात। तांचे फेवरेट म्हटल्यार आदले टीसीपीचे चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नाईक आणि परेश गायतोंडे ज्या ह्या 2 अधिकाऱ्याचेर सगळ्यांत चड लोकांचो आरोप जाता तांचेर मात तांच्या कडल्यान कसलीच कारवाई जावंक ना। पुणून राजेश नाईक हांच्या सेवेचो निमणो दीस आणि त्या निमण्या दिसा राजेश नाईकाक विजिलन्स डिपार्टमेंटान सस्पेंड करपाचो डिसिजन घेतलो। ऑब्वियसली विजिलन्स डिपार्टमेंट इज विथ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्या खातीर प्रमोद सावंत हाणी निमणे राजेश नाईकाच्या सस्पेन्शनाचो डिसिजन घेतलो। आता ज्या लोकांचेर कागाळी पब्लिका कडल्यान जातात त्या लोकांचेर कारवाई जाल्ली हांगासर दिसना। पुणून इंटरनल ज्यो कागाळी आसात किंवा इंटरनल ज्या पद्धतीन व्यवहार चलतात त्या व्यवहारांचेर बेस्ड कितल्याशाच लोकांचेर विश्वजीत बाब राणे हाणी कारवाई केल्ली आसा। हाचोच अर्थ ज्या तरेन आमी आता कारवाईचे जर सत्र पळयले जाल्यार एक म्हटल्यार पुलीस डिपार्टमेंट जे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन आसा आणि दुसरे जी डिपार्टमेंट वेगवेगळी विश्वजीत राणे हांच्या कडेन आसात त्या डिपार्टमेंटातले स्टाफ हे सस्पेंड जायत आसात। आता ह्या स्टाफाची नावां तांणी अजून जाहीर करूंक ना। फुडल्या आठवड्यात ती नावां जाहीर जातली आणि तांकां सस्पेन्शन ऑर्डरूय इश्यू जातले अशें तांणी म्हटला। घडये पळोवया नेमके हे कोण आणि कितें ते। पुणून हो जो विश्वजीत राणे हांचो एक्शन मोड आसा हो एक्शन मोड आतांच सुरू जावंक ना। हो एक्शन मोड मे म्हयनो सुरू जाल्या उपरांत ते पुरायपणान एक्शन मोडाचेर गेल्ले आसात। आमी गांवकारीचेर ह्या संदर्भातली एक माहिती दिल्ली। एक बरी गजाल ती म्हटल्यार सदांच जो कोण आमदार नाजाल्यार मंत्री सत्तेन आसता तो सदांच आपल्या लोकांक खंय तरी तो सांबाळपाचो प्रयत्न करता। आपल्या लोकांचेर जर कसल्योय जर कागाळी आयल्यो, कंप्लेंट्स आयल्यो जाल्यार कशा पद्धतीन ताका प्रोटेक्शन दिवपाक मेळटले हाचेर चडशे आमदार आणि मंत्री लक्ष दितात। पुणून विश्वजीत राणे हाणी एक नवी देख, एक नवो आदर्श गोंया मुखार दवरला। तो म्हटल्यार
तांणी आपले डिपार्टमेंट्स क्लीन करपाच्या संदर्भातली जी कारवाई आसा किंवा प्रक्रिया आसा ती आपल्या फॅमिलींतल्यानूच सुरू केल्या, म्हटल्यार राणे फॅमिलींतल्यान सुरू केलेली आसा. मे म्हयनो सुरवात जाल्या उपरांत पहिलो दणको हो 5 तारखेर 5 मे ह्या दिसा पडलो. ह्या 5 मे ह्या दिसा विश्वजीत राणे हांणी FDA जे डिपार्टमेंट आसा त्या FDA डिपार्टमेंटांतल्यान एका स्टाफाक सस्पेंड करपाचो डिसिजन घेतलो. हो फूड इन्स्पेक्टर विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे अशें तांचें नाव आनी ते FDAन फूड इन्स्पेक्टर म्हणून काम करताले. तांच्या विरोधात कितल्योश्योच कागाळी आसात. आयज तर ताणें असोय स्टेटमेंट केला की तांची सर्विसीस टर्मिनेट जावपाक जाय. ऑफकोर्स आय विल नॉट इंटरवीन, बट माय पर्सनल ओपिनियन की ताची सर्वीस टर्मिनेट जावपाक जाय अशा पद्धतीचे विधान हे विश्वजीत राणे हांणी विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे हांच्या संदर्भात केल्ले आसा. आनी तांच्या सस्पेन्शनाची ऑर्डर ही FDAच्यो डायरेक्टर श्वेता देसाय हांणी इश्यू केल्लेली आसा 5 मे 2025 ह्या दिसा. बरे, ह्या एका कारवाईन हे सत्र सोंपूंक ना. दुसरेच दिसा म्हटल्यार 6 मे ह्या दिसा गोवा मेडिकल कॉलेजीन MTS म्हणून काम करपी धनाजीराव जयाजीराव राणे हांकां सस्पेंड करपाचो डिसिजन जालो. आनी ही सस्पेन्शन ऑर्डर GMC चे डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर हांणी इश्यू केल्ली आसा. हे 2 राणेचेर ही कारवाई सोंपता काय कितें अशें दिसता आसतनाच त्याच दिसा 6 तारखेर आनीक 2 जाणांचेर कारवाई जाली. ती कारवाई कोणाचेर जाली तर त्याच दिसा 6 तारखेर GMCंत ECG टेक्निशियन म्हणून काम करपी सायली मोहनराव राणे आणि लॅब टेक्निशियन म्हणून काम करपी अपूर्वा अनंतराव राणे ह्या दोगांयकूय सर्विसींतल्यान टर्मिनेट करपाचो डिसिजन जालो. ऑफकोर्स तांच्यो सर्विसीस ह्यो कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसल्यो आनी म्हणूनच कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस असल्या कारणान तांकां डायरेक्ट टर्मिनेट करपाचो डिसिजन जालो आनी तांच्याय टर्मिनेशनाची ऑर्डर ही डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर हांणी इश्यू केल्या. आता ह्यो 4 केसी जर आमी पळयत, 2 टर्मिनेशन आनी 2 सस्पेन्शन, हातून 4 ऑर्डरी भितर नेमके तांचेर कितें आरोप असले, स्पेसिफिक खंयच्या तरी गजाली खातीर तांकां टर्मिनेशन ना जाल्यार सस्पेन्शन दिला काय कितें हाचो कांयच उल्लेख तांच्या त्या ऑर्डरीन ना. पुणून फक्त विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे हांच्या विशयी विशेष करून विश्वजीत बाब राणे हांणी स्पष्टपणान आपल्या तोंडांतल्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा की त्यांच्या अगेन्स्ट कितल्योश्योच कंप्लेंट्स ह्यो आपल्याकडे पावल्यो आसात आनी त्या खातीर आपूण ही एक्शन घेतल्या म्हणून. तर ह्यो 4 एक्शनी ज्यो सुरू जाल्यो ह्या सगळ्या एक्शन मोडांतल्यान त्यो राणे फॅमिलींतल्यानूच सुरू जाल्यो आनी त्यो सुद्धा 70तल्यानूच सुरू जाल्यो आनी त्या खातीर ह्या गजालीक एक वेगळें महत्व प्राप्त जाता. बरे, हे एक्शन हांगासरूच सोंपूंक ना. ह्या 4 राणेचेर एक्शन तर जालीच, पुणून 6 तारखेरूच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एका महत्वाच्या विशयाचेर विश्वजीत राणे हांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी त्याच प्रेस कॉन्फरन्सी भितर तांणी FDAतल्या विश्वासराव राणे हांचेर घेतलेल्या कारवाईची माहिती दिल्ली. त्याच प्रेस कॉन्फरन्सीन आनी एक तांणी उल्लेख केलो, तो म्हटल्यार वाघेरीच्या संदर्भात की वाघेरीच्यो ज्यो बॉर्डर्स आसात त्यो आपूण एक्सटेंड करून वाघेरी हो वायल्ड लायफ सेंच्युरी अंडर हाडपाचो आपलो विचार आसा अशें स्पष्टपणान तांणी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीन सांगलेलें. दुसरी गजाल, वाघेरीच्यो जमनी आपूण कोणाक तरी विकल्यो असो जो लोकांचो आरोप आसा तातूंत कांयच तथ्य ना. आपूण वाघेरीची जमीन ही प्रोटेक्ट करपाच्या संदर्भांतल्यान आपूण विचार करता आनी ही जमीन आपूण प्रोटेक्ट करतलो अशें तांणी म्हटलां. आयज तर तांणी उघडपणान वाघेरी पठार हो वायल्ड लायफ सेंच्युरी अंडर हाडून आपूण थंय शीम हाडटलो अशें तांणी जाहीर केल्लें आसा. त्याच प्रेस कॉन्फरन्सीच्या वेळार तांणी आनी एका गजालीचो उल्लेख केल्लो. तो उल्लेख म्हटल्यार ह्या वाघेरी जमनी भितर कांय जमीन डेव्हलप करपाचे प्रयत्न सुरू आसात आनी त्या खातीर वेगवेगळ्या मार्गान थंय रस्ते करपाचे प्रयत्न सुरू आसात आनी ह्या रस्ते करपाच्या संदर्भातूच एक उल्लेख हो विश्वजीत राणे हांणी केल्लो. तो म्हटल्यार तांणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशियलांक
ऑर्डर दिल्या की अमित बापूसाहेब राणे ह्या भुरग्याच्या आड FIR रजिस्टर करपाचो डिसिजन घेतला अशें तांणी त्या प्रेस कॉन्फरन्सीन सांगलें. म्हटल्यार हो आता आनी एक म्हटल्यार 5वो राणे ह्या सगळ्या एक्शनीन ताचो आस्पाव जाता. म्हटल्यार विश्वजीत राणे हांणी आपली खातीं ही करप्शन फ्री, अनडिसिप्लिन फ्री करपाची सुरवात ही आपल्या फॅमिलींतल्यानूच सुरू केल्या आणि तातूंतल्यान तांणी पयल्या फेसीन ह्या 5 जाणांचेर कारवाई करपाचो डिसिजन घेतला आणि ते 5ूय जाण आर बिलोंग टू राणे फॅमिली फ्रॉम केरी, फ्रॉम सत्तरी केरी. तर आपल्या फॅमिलींतल्यान तांणी हे एक्शनीक सुरवात केल्ल्यान ताका एक वेगळें महत्व प्राप्त जाता. आता ह्या एक्शनी उपरांत आयज तांणी आनीक 6 जाणांचेर एक्शन घेवपाची डिसिजन घेतला आणि ते सुद्धा करप्शन अँड ब्लॅकमेलिंग अशे सिरियस चार्जीस तांणी दवरल्या. आता सरकार जर व्यवस्थित पद्धतीन चलता, मुख्यमंत्री वेगवेगळ्या कार्यकर्त्या मेळाव्यांनी वेगवेगळ्यो नवे घोषणा करत आसा. काँग्रेसीन कशें पाड घातल्या फाटल्या 50 वर्सांन, पाड काँग्रेस पार्टी अशेंय तांणी एलिगेशन केल्लेलें आसा आणि आता भाजपा येयल्या उपरांत कशा तरेन सगळें व्यवस्थित चलता अशें मुख्यमंत्री ह्या आपल्या भाशणांतल्यान सांगतात. जाल्यार दुसरी कडेन तांच्याच सरकारांतले एक मंत्री आपल्याच खात्यातल्या अशा कर्मचाऱ्यांचेर सध्या एक्शन घेत असतात जे कर्मचारी करप्शनान आसात, ब्लॅकमेलिंगान आसात आणि वेगवेगळ्या चुकीच्या गजालींनी आसात अशें तांणी स्वता विधान केल्लें आसा. आणि त्या खातीर जर अशा गजालींचेर एक्शन जाता जाल्यार ते एक्शनीचे एज अ पब्लीक म्हणून आमी स्वागतूच करपाक जाय. पुणून ह्या राणे फॅमिलींतल्या 5 जाणांचेर जी कारवाय जाली त्या कारवाईची नेमकी कारणां कितें हें अजूनय स्पश्ट जावंक शकूंक ना. आता GMCन MTS म्हणून काम करपी तो जो राणे आसा त्या राणेन नेमकी कितें चुकीचें केलें म्हणून ताका सस्पेंड केलो, नाजाल्यार GMCन लॅब असिस्टंट नाजाल्यार ECG टेक्निशियन म्हणून काम करपी ती दोगूय राणे चलयो तांणी नेमके कितें चुकीचें केलें हें स्पश्ट जावंक ना. पुढून तांचे ऑर्डर्स हे डिपार्टमेंट हेड म्हटल्यार एकीकडे FDA डायरेक्टरान एक ऑर्डर इश्यू केली जाल्यार दुसरीकडे डीन हांणी 3 ऑर्डरी इश्यू केल्या. आता हाची कारणां कितें हें स्पश्ट जातलेंच. पुढून टर्मिनेट ज्यो सर्विसीस जाल्यो त्यो टर्मिनेट जाल्यो बिकॉज दे वर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस, सो देर इज नो स्कोप फॉर देम टू आस्क फॉर एन जस्टीस. पूण जे सस्पेंड जाला तांकां ह्या संदर्भात तांची चवकशी जातली आणि मागीर तांचेर फुडलें कितें ती एक्शन जातली. आता हे 5 मनीस जाल्या उपरांत सेकंड फेसीन आनीक 6 जाणांक सस्पेंड करपाचो डिसिजन हो विश्वजीत राणे हांणी घेतलेलो आसा आणि त्या खातीर ही खूप महत्वाची अशा पद्धतीची गजाल आसा. आता हे एक्शन हे खरेंच इनडिसिप्लिन नाजाल्यार करप्शन, ब्लॅकमेलिंग ह्या चार्जीसांचेर आसा काय ताका आनी कितें वेगळी कारणां आसात ती स्पश्ट जावपाक शकूंक ना, कारण ताचेर खात्यानूय नाजाल्यार डिपार्टमेंटानूय स्पश्टीकरण दिल्लें ना. पुणून भ्रष्टाचार, करप्शन, ब्लॅकमेलिंग, लोकांची सतावणूक ह्या सगळ्या गजालींच्या आड कारवाई जावपाक जायच आणि त्याची सुरवात ही विश्वजीत राणे हांणी हातूंतल्यान केल्ली आसा. आता ही खरीच कारवाई ही त्या संदर्भात जाल्ल्या चुकां खातीर काय आनीक वेगळ्या काय गजाली खातीर हें म्हाका दिसता फुडल्या कांय दिसांनी स्पश्ट जातलेंच, कारण ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो डिपार्टमेंटाक उगड्यो करच्योच पडटल्यो. तर अशाच तरेन वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी तुमच्या मुखार फेसबूक लायव्ह अपडेट घेवन येत रावतले. आमचे गांवकारी YouTube चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फॉलो करात. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.